बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंदगी जो है, सादा ज़िंदगी, मियाँ रवि की ज़िंदगी बहुत कामयाब ज़िंदगी है। इसे आप बहुत आसानी से अपनी ज़िंदगी सुकून से इत्मीनान के साथ गुजार सकते हैं। जितनी सादगी होगी उतनी आपकी मुश्किलें आसान होंगी, क्योंकि जब आप मुश्किलों में पड़ते हैं, मतलब ये दुनियादारी में पड़ते हैं, दूसरों को देखते हैं कि उसके पास ये है वो है और वो इतना लविश लाइफ गुजार रहा है, ये सब यहीं पर रह जाने वाली चीज़ें हैं। जितना आप सादा ज़िंदगी गुजारेंगे, सादा रहेंगे, सादगी से रहेंगे, सिंपलिसिटी में रहेंगे, तो वो आपके लिए आसानी है, आपके लिए मुश्किल नहीं है, आपके घर वालों के लिए आसानी है। क्योंकि मियाना रवि भी वो चीज़ है जो अल्लाह ने आपको दिया है, उस पे आप सब्र और शुक्र करें। अपने अपने नसीब पे, अपनी किस्मत में उस पे ही राज़ी रहें जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, उसी में रहकर ज़िंदगी को गुजारेंगे। यकीन माने, ऐसा नहीं है कि आपके रिस्क में जो है आप शुक्र करेंगे ना, तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफ़ा करेगा, आपकी परेशानियाँ दूर करेगा, आपका दिली और ज़हनी सुकून आपके पास रहेगा। इतनी मतलब सादगी में, शुक्र में, मियाना रवि में तो अगर आप रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होगी। आप बेकार की चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। आपको दूसरों से कोई ग़र्ज़ नहीं, क्योंकि हमें दूसरों से क़र्ज़ होना ही चाहिए। देखिए, सब अपने नसीब का पाते हैं। किसको कितना मिला है, कम मिला है, ज़्यादा मिला है, थोड़ा मिला है, बहुत कम मिला है, बहुत ज़्यादा मिला है, ये अल्लाह की देन है। अल्लाह देता है, हमारा इसमें कुछ नहीं है। जो हमारे नसीब का है वही हमें मिलता है। हम जितना कोशिश कर लें कि हम जो हम चाह रहे हैं, देखिए ज़िंदगी में इंसान जो है वो चाहता है कि मेरे पास अच्छा घर हो, हर चीज़ें हों, और दूसरों को देखकर ज़्यादा उसको ये एक वो होता है कि मेरे पास भी ये सब चीज़ें हों जो उसके पास हैं, मेरे बच्चे भी बहुत बड़े बड़े स्कूल में पढ़ें। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये तो सोचें कि आपको अल्लाह ताला ने जितना दिया है उसमें खुश रहें, राज़ी रहें। अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहेंगे, अल्लाह बहुत खुश होता है। अल्लाह दे के भी तो आज़माता है। जिसको ज़्यादा दे रहा है तो वो भी आज़माइश है, किसी को कम दे रहा है तो वो भी आज़माइश है। ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उनको ज़्यादा मिल रहा है, वो और वो ख़ुद फ़ख्र करते हैं कि भाई हम अमीर हैं और हम जो हैं वो ज़्यादा अल्लाह के जो है महबूब बंदे हैं जो अल्लाह हमें दे रहा है। ऐसा नहीं है। और जो जिसके पास कम है, जो ज़्यादा मुश्किलें हैं, आज़माइशें हैं, तो ये कहता है शायद मैं बहुत ही गुनहगार हूँ, या अल्लाह को मैं जो नाउज़ुबिल्लाह पसंद नहीं हूँ, तो वो मुझे इतनी आज़माइश में। ऐसा नहीं है। ये गलत सोच है, बहुत गलत सोच है, मैं आपको बताऊँ। क्योंकि इंसान जो है, जो जिसको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा दे रहा है ना, वो भी आज़माइश है। वो इतनी बड़ी आज़माइश है कि आप जान नहीं सकते। वो इसलिए कि उसको जो दिया गया है वो उससे पूछा जाएगा, हिसाब लिया जाएगा कि तुमने वो माल कहाँ खर्च किया। अपने ऊपर खर्च करना नहीं है, अल्लाह की राह में खर्च करना है, अल्लाह के बंदों पे खर्च करना है, अल्लाह के बंदों पे जो मुसीबत ज़दा हैं, भूखे हैं, उन पे खर्च करना है। अपने पे तो करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहें ये सब सारा माल हमारा ही है, इस पे हमारा ही हक़ है। नहीं, दूसरों का हक़ भी होता है। इसी तरह जिसे कम मिलता है वो सब्र शुक्र करके आप उसी में गुजारा करता है और उसी में खुश रहता है, और अल्लाह का हर दम हर पल अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो अल्लाह उससे इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, वो उसका महबूब बंदा बन जाता है। और वो कहता है कि देखो मेरे बंदे को, कि मैंने इसको इतना कम दिया लेकिन वो कितना मेरे लिए कितना शुक्रगुजार बंदा है। और उसके लिए अल्लाह ताला बहुत बहुत जो है आखिरत में उसके लिए अजर होता है। और फिर जब वो शुक्र करता है तो अल्लाह रिज़्क़ बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है। अल्लाह अपना बंदों से बहुत मोहब्बत करता है और बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला बेहतर करता है अपने बंदों के साथ। तो अपने अल्लाह पे तवक्ल करें, अपने अल्लाह पे भरोसा करें, और इस पे इक्तफ़ा करें कि जो मेरा अल्लाह कर रहा है वो मेरे लिए बेहतर है, मेरे लिए यही बेहतर है। आप देखें ना, दौलत मिल जाती है लोगों को तो पता नहीं क्या हाल हो जाता है। वो तो ऐसा लगता है अल्लाह ताला वो अस्तग़फ़िरुल्लाह के पता नहीं क्या समझने लग गए आपको, ये गलत है। बल्कि मैं कहती हूँ दौलत जिसके पास होती है वो बड़ी ही आजमाइश है कि उसका हिसाब देना पड़ेगा। जब अल्लाह हिसाब लेने पे आता है आएगा तो मत पूछें कि किन किन का दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हिसाब ना ले, अल्लाह ताला हमें ऐसी बख्श दे। तो ये हसरत करना छोड़ दें कि उसके पास इतना है, मेरे पास कम है। नहीं, जो आपके पास है वो आपके लिए बेहतर है, और आपकी
جتنا آپ کے پاس کم ہوگا اتنا آپ کے لیے زندگی آسان ہوگی، آپ اس دنیا سے آرام سے جا سکتے ہیں۔ جیسے جائیدادوں والے ہوتے ہیں، وہ کتنا ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، ان کے پیچھے ان کی اولادیں کیسے لڑتی ہیں مرتی ہیں اس پیسے کے پیچھے، کیونکہ پیسہ بہت بہت خطرناک، مال جو ہے وہ فتنہ ہے، فتنہ۔ تو وہ آپس کے سگے رشتوں میں جو ہے وہ دراڑ ڈال دیتا ہے اور نفرتیں ڈال دیتا ہے، ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے مال کا کیا فائدہ جو جس سے اپنوں کے اندر اپنوں میں اتنی دشمنیاں پیدا ہو جائیں۔ تو ایسے جتنا اللہ تعالیٰ بس اتنا دے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہر ضرورت پوری ہو جائے، ہماری ہر چیز پوری کر دے، ہر کام اللہ کر دے، اور اس سے بہتر اور کیا شکر ہو سکتا ہے اس باری تعالیٰ کا۔ ہمارے بچے اچھے پڑھ جائیں، ہمارے بچوں کے اچھے زندگیاں، ہماری اچھی زندگی بن جائے، اور سب سے بہتر دینی مطلب اسلام کے ساتھ زندگی گزرے، ایمان کے ساتھ زندگی گزرے، اس کی دعا کرنی چاہیے، تقوی والی زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ یہی ہماری راہ نجات ہے۔ تو اسی پہ عمل کریں گے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا، اور اس پہ یہ وہ نہیں کریں کہ اس کے بعد اتنی بڑی گاڑیاں ہیں، اتنے بڑے بنگلے ہیں، کیا فائدہ؟ سونا تو اس نے ایک ہی تھوڑی سی بیڈ کے اوپر ہے، اس نے کون سے پورا گھر خالی پڑا رہتا ہے سجا سجایا، کیا فائدہ اس گھر کا؟ اور گاڑی کوئی سی بھی ہو، جا کے تو ایک سیٹ پہ ہی بیٹھنا ہے، کیا فخر ہے اس میں؟ کوئی فخر نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، گاڑی دی ہے، سائیکل دی ہے، بائک دی ہے، اس پہ ہر حال میں شکر ادا کریں، اور جب شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتیں کیوں نہیں بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا جب آپ اللہ کی رضا کے لیے راضی، اللہ کی رضا میں راضی رہیں گے نا، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے، اور یہ دنیا تو چند روزہ ہے، یہ تو گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس میں اتنی محنت کر کے کیا فائدہ؟ اس سے بہتر نہیں کہ ہم اپنی جنت میں اپنا محل بنائیں، جنت میں اپنا اسٹیٹس بنائیں، جہاں پر جو ہمیشہ رہنے والی ہے، سکون کی زندگی بنائے، وہ ہمارے اعمال سے بنے گی، ہمارے رویوں سے بنے گی، ایک دوسرے کی محبت سے بنے گی، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے سے بنے گی، ایسے نہیں بنے گی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس پہ فوکس کرنے کے بجائے، دنیاوی دولت حاصل کرنے کے بجائے دینوی دولت حاصل کریں، روحانی دولت حاصل کریں، اللہ کی رضا کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ، سنت پہ عمل کریں، قرآن شریف میں جو بتایا گیا اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، ہمیں راہ نجات اسی میں ملے گی۔ بیکار اس زندگی میں مت پڑیں، کیونکہ زندگی میں جسے دنیا حاصل کرنی چاہیے وہ آخرت کی زندگی کو کھو دے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اللہ کہتا ہے تم دین کو پکڑ لو، تم دین پہ چلو، دنیا تمہیں خود بخود مل جائے گی، تمہارے قدموں میں ہوگی۔ تو کیوں نہ ہم وہ کام کریں جو ہمیں آسانی سے دنیا مل جائے گی، لیکن دین پہ عمل کر کے۔ اور پھر آپ جب دین پہ عمل کرتے ہیں نا، آپ کو یہ دنیا بیکار لگتی ہے، بیکار لگتی ہے بالکل۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ دین پہ چلیں، دین پہ عمل کریں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کریں، نماز پڑھیں، اور ہمارا دین اتنا سادہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، قرآن شریف اور تدبر کریں، کہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہماری بنائی ہے، وہ اس خالق کائنات کے بارے میں سوچیں کہ وہ کتنا بڑا خالق ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بارے میں میں ایک اور ویڈیو بناؤں گی کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں اللہ کے لیے، جس نے اللہ نے اتنا ہمیں نعمتیں دی ہیں، وہ مالک کتنا بڑا، کتنا رحیم، کتنا رحمان ہے۔ تو اس پہ ضرور عمل کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر ضرور کیجیے گا، اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اس پہ ضرور عمل کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔